Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7 ya, kelas 7. Okay. English class. How are you, students? I hope you are fine this morning. Okay, in the last meeting we haven't touched our book ya. Kita belum ada sentuh buku kita ya. Ya, kita baru berkenalan waktu itu ya. Now it's time for us to look at our book. Have you got the books on your hand? Udah dapat bukunya kan? Coba buka bukunya, chapter 1, halaman 1, page 1. Halaman 1 ya. Udah, saya kasih waktu untuk buka sambil cek ini ya. Sebentar. Oke. Okay. Have you got your books on your hands in front of you? Udah ada bukunya di depan? Yep, okay. Page 1. Chapter 1, page 1. You see on your book, page 1, what is it about? Okay, a boy is waving his right hand, waving apa itu? Melambaikan tangan ya, melambaikan tangan. Di gambar itu nampak ada seorang anak laki-laki is waving his right hand, lagi ngelambain tangannya yang kanan. Dia bilang apa ini? Mungkin berhubungan dengan morning, good morning, how are you, apa kabarmu, gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas, kita akan belajar. Di buku itu udah diberikan ya. We will learn, katanya, how to greet. Bagaimana cara to greet? Apa greet? G-R-E-E-T. Bagaimana cara menyapa. Jadi greet itu menyapa, catat ya, greet menyapa. Kadang-kadang ditambah ing ya, plus ing jadi greeting. Kalau pakai ing maka menjadi sapaan. Apa? Sapaan. Oke, sapaan. Jadi greeting. To greet, menyapa. Oke. Gimana sih cara menyapa? Yang paling jelas hi gitu ya. Hi. Menyapa ini berhubungan dengan kultur juga ya. Hati-hati. Kalau kultur mereka orang barat itu sangat liberal ya. Tidak mengapa menyapa orang yang ini karena sudah kenal pakai nama langsung. Tapi kita jangan ya, kita sudah tahu, apalagi ajaran agama juga sudah mengajar dan mengerti lah. Ada cara adab-adab menyapa. Bagi mereka lain ya. Kepada orang lebih tua bagaimana, lebih muda bagaimana. Kita hanya sekedar mau tahu saja. Kalaupun kultur mereka dibahas ya. Tapi di sini secara umum ya, menyapanya gimana. Kemudian kita akan juga belajar how to take leave. Leave tulisan itu ya. Bacanya leave, v di ujung v. Bukan p. Ingat, bukan f juga. Lain-lain itu. Pengucapan p dengan f dengan v tidak ya. Jadi di sini to take leave, leave gitu ya.
Jadi bagaimana cara leave itu meninggalkan, artinya meninggalkan apa? Maksudnya permisi mau pulangnya atau mau undur dari percakapan yang sedang berlangsung gitu ya. Bagaimana kita harus mengucapkannya. Lagi ngomong nih umpama, mungkin begitu ya. Kemudian kamu mau pergi, meninggalkan percakapan dengan misalnya dengan 3 orang teman tadi, antum mau off, mau pergi, meninggalkan mereka. So how do you take leave? Bagaimana caranya kamu mau off dari the conversation? Mungkin belajar di situ nanti ini. Okay. Kemudian how to say thank you? Bagaimana menyatakan terima kasih? How to say thank you? Thank you di sini. Bisa juga how to say thanks gitu ya. Cara berterima kasih gimana? Mungkin yang sangat-sangat simple. Ada banyak cara ya, tapi kalau belajar bahasa Inggris itu yang mudah-mudah aja dulu, jangan semuanya di ini ya. Pelan-pelan makin lama makin banyak. Kalau mengatakan thank you ini dalam bahasa Inggris bisa banyak ya. I'm much obliged. Okay, seperti itu. Thank you thousands, banyak ya. Load of thanks, a lot of thanks, banyak. Yang paling simple apa? Thank you gitu ya. Oke. Kita tambah dikit. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar bagaimana we will also learn about how to say sorry, bagaimana meminta maaf gitu ya, menyatakan maaf ya gitu. Yang paling umum sorry ya gitu. Indonesia sorry, Inggrisnya agak ada gitu, r-nya sorry, okay. How to say sorry. Okay. How to say sorry. So there are 4 objects. Yeah, we're going to master. We're going to okay. Oh, page 2 on the book. Oh, ada lagu ya. Okay, no problem. Kita nggak nyanyi-nyanyi. Yang kita ambil di sini apa? Liriknya aja ya, liriknya saja. Okay, let's sing a song. Katanya di sini kita nggak nyanyi ya, kita ngambil liriknya aja ini. Jadi itu yang penting. Good morning, judulnya Good Morning. Penciptanya anonim, nggak tahu siapa cipta. Okay. Dia bilang di sini liriknya Good morning to you. Maksudnya apa? Good morning to you. Oke. Morning, bukan morning. R-nya ketara kali gitu ya. Kalau dia Amerika, ini nggak paksa ya, terserah mau pilih Amerika atau British dari Inggris. Kalau Amerika R-nya itu kadang antara kabur ada morning, dapat ya, morning ya, R-nya antara kabur ada, morning. Kalau Amerika, dengarkan, good morning. Kalau British, good morning, R-nya hilang. Morning, R-nya nggak ada. Ya, Amerika antara ada dengan tiada, ada dengan tiada. Morning, kita Amerika morning. Kalau British umumnya morning. Ya, morning. R. Cari lagi yang lain. Ada antara tiada dengan ada, sama seperti itu. Di tengah biasanya, kalau dia R di tengah, di awal it depends, tergantung ya. Good morning. Okay. To you. Jadi selamat pagi padamu. Okay. Good morning to you, katanya lagi, sama aja. Good morning dear my friends. Dear di sini sapaan yang kedua. Ya. Nanti yang ke kelas 12 ini juga kan? Kelas 12 ini juga.
Oh, di atas saja. Yang ini oke di sini kan? Yang kelas 7 ya. Kelas 7. Sekarang nih. Iya. Iya, ini dia. Udah mulai. Udah 7C. Oh, udah. Is it okay? Enggak apa-apa kan? Oke. Tadi udah, kenapa sih udah? Udah. Ya udah masuk kedua. Aku pikir di sini juga. No problem, it's okay, right? Oke. Kelas 12 atas ya? Oke. Alright, do we go on? Udah lah sini, kata masuknya ya. Hah? Sini nanti ya. Oke, sini aja. Nanti bilang nanti, Ustaz. Oh iya. Iya. Jadi, dia pertama pas apa? C. Apaan C? Ini 7. Judi. 7D. Nanti 12. Iya aja nah. Oke. Dear tadi ya. Oke. Dear my friends. Dear means sesuatu sapaan yang beloved ya, yang sayang. My dear friends, temanku sayang, gitu ya. Temanku yang kusayangi, gitu, sayang. Kalau pakai est, dearest, paling tersayang. Kalau nggak harus kepada itu ya, sama mereka. Ini bicara kultur mereka, mereka sering pakai dear ya. Dipendekin kalau lagi SMS kadang-kadang hello DF, D dengan F. Hello baru dipendekin DF. DF itu dear friend. Kalau SMS mereka sering gitu. Hello DF, hello dear friend. Nah, itu. Berarti dia teman sayang. Untuk cowok atau cewek no problem. Mereka begitu. Kita sekedar mau tahu apa ya konteksnya aja. Oke. Kemudian dipendekin lagi my dear friend. Di SMS mereka sering gitu. Hello MDF dibuat titik gitu. Hello MDF. Okay. Taruh tanda tanya. Artinya my dear friend. Kalau dear-nya itu ditambah EST ya. EST. Maka tersayang, paling tersayang. Hello my dearest friend. Dearest itu artinya paling, okay. Umumnya begitu. Jadi mana tadi dia? My dear. Jadi MDF ini ya. Oh, di sini dia-nya duluan. Okay. Hello, good morning dear my friends. Okay. Atau good morning my dear friends, no problem sama. Good morning to you. Good night. Oh, good night to you. Belum apa-apa udah langsung mau nggak bertemu lagi. Gini semua cerita sesuatu. First day in the morning, okay? The first day in the morning, early in the morning. Jadi hari awal-awal ketemu di pagi hari ini, dengarkan ya, agak fokus ya. Pertemulah, antum masuk ke kelas, okay? Kemudian buka pintu, teman sudah ada di dalam, teman antum di dalam. Kemudian antum sapa, assalamualaikum, dijawab salam. Kemudian Inggris dipakai, maka kamu bilang good morning. Good morning. Maka jawabannya tentu good morning. Paham ya? Sekali lagi. First day early in the morning. Okay, the first okay, meeting. You're meeting your friend. Pertama kali ngomong ketemu sama friend di pagi hari, you say good morning. Jawabannya apa? Good morning juga. Okay. Atau variasinya nih. Okay, orang baratnya sering begitu. Males kadang mereka gunakan good morning. Okay, terlalu formal. Maka teman dengan teman biasanya mereka buka pintu, dia bilang apa? Morning, gitu aja ya. Hi, morning. Itu Amerika. Hi, morning, British. Maka jawabannya juga sama, morning, dia bilang morning juga. Nggak pakai lengkap ya. Kayak kita juga kali ya. Kita nggak selamat pagi, terlalu ini. Pagi, dia bilang ya pagi juga jawabannya kan. Sama dia macam. Jadi itu variasinya. Nah, kata good night itu digunakan, fokus di sini. Good night hanya digunakan untuk malam hari ketika you're not meeting anymore until the next morning. Paham maksud saya? Sampai kamu nggak ketemu lagi hingga pagi hari. Good night artinya apa? Selamat malam. Artinya kamu mau pergi tidur, mau pisah. Paham maksud saya? Mau pisah.
di malam hari, enggak ngomong-ngomong lagi, enggak ketemu lagi, maka kamu katakan good night. Bisa diartikan selamat tidur nanti. Okay. Walaupun di tengah jalan kamu pisah dengan teman, antum pisah dengan teman, maka bisa katakan okay, good night. Okay, see you tomorrow, dia bilang, sampai jumpa besok. Jadi apa bedanya dengan good evening? Good evening digunakan untuk malam hari juga, at night juga. Tapi pertama ketemu di malam hari. Pertama ketemu di malam hari, okay? First meeting at night, okay? You're meeting your friend at night, and then you are having conversation with them. Ya, kemudian kamu antum apa? Ngomong-ngomong, bicara-bicara. Kemudian pisahnya tadi pakai apa? Setelah bicara-bicara, good night. Jadi ada dua. Pertama ketemu di malam hari, okay? You say good evening, apa? Good evening, ketemu teman di malam hari gitu ya. Pertama jumpa, selamat malam, malam, evening, dia bilang, evening, dia bilang, how are you, dia bilang, apa kabar. Itu ngobrol-ngobrol udah capek ngobrol-ngobrol mau pulang. Okay, good night, beda ya, selamat malam. Jadi ada dua. Jadi jangan baru pertama ketemu malam hari sama teman langsung bilang, hai, good night, loh kok mau pisah langsung, enggak ya, ini dia, paham ya. Baru ketemu jangan bilang good night, good evening. Setelah ngobrol-ngobrol baru good night. Okay. Good night to you, good night to you. Good night dear my friend. Berarti mau tidur ini. Good night dear my friend. Good night to you too. Selamat malam juga. Gitu kira gitu ya. Okay. Finished. Next. If you have any questions later, you can ask me via WhatsApp ya. Bisa nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya ke saya ya, via WhatsApp ya, via WhatsApp. Tanya aja. Page 3. We go to page 3. Okay. Halaman 3. Kita lihat di sini. Ini yang tadi lagi kayaknya ya. Oh enggak. Judulnya ini ya song lagi ini ya. Oke. Tapi kita lihat liriknya aja. How are you? Apa? How are you? Ngomongnya mereka biasa bukan how are you, terlalu standar ya. How are you, nggak gitu dia. Coba dengar-dengar di TV dah, atau di film, mereka cepat how you. Hi, how you? How, bukan ha lagi. Kalau standarnya kan how are you gitu kan, how jadinya. Karena cepat jadi how you. Boleh how are you cepat atau how are you gitu dia. Biasakan dari sekarang untuk mendengar menjadi connected itu nyambung ya, speech, bahasa yang nyambung, dibiasakan. Itu yang paling susah nanti, apa sih dibilangnya, padahal kata-katanya kata-kata standar biasa yang kamu dengar, kamu ketahui, tapi karena mereka pakai connected speech, connected itu nyambung dia. Seperti bukan ini nggak nyambung ya, dengarkan how are you, itu nggak nyambung. How are you? Mereka paling sering pakai connected speech gini, how you, ngomong apa tadi, how you gitu. Mereka nggak bilang a lot of, mereka bilang pakai connected, a lot of, cepat, a lot of. Okay. There is a chance, apa ngomongnya, pokoknya ada kesempatan. There is a chance. Oh, baru ngerti. Biasakan mendengarkan itu gitu ya, di film-film atau di radio atau di berita-berita. Kita ambil connected speech-nya. Biasakan dengan itu. You are still very young, masih muda, masih banyak kesempatan, still have chance to explore that. Masih banyak kesempatan untuk explore itu dari sekarang. Good morning my friends, dia bilang. Jadi how are you tadi ya, good morning my friends, how are you, I'm fine. Ini biasa lah ya,
How are you digunakan untuk nanya apa? Someone's new, whether maksudnya apakah baik atau tidak gitu ya. Kalau ditanya how are you, jawabannya apa? Jawabannya paling umum apa? I'm fine gitu kan. I'm fine. How are you? I'm fine. How are you? Fine. Boleh. I'm fine. Jawaban umumnya kan itu kita. How are you? Fine. Padahal dia sakit. Kadang nggak tahu bilang. Aku ngomongnya apa ya? Padahal nggak enak badan. Tapi nggak tahu. Yaudah, bilang aja fine aja lah. Karena nggak ngerti. Hanya tahu fine aja ya. Okay. How are you? I'm fine. Padahal lagi sakit perut. Later we talk in detail. Sakit perut apa? Sakit gigi apa? Mudah-mudahan tahu loh udah ya. Waktu di SD kan belajar kan. Tapi kita tambah nanti ya. Saya akan kasih antum harus banyak belajar di kosakata di at your age ini. Perbanyak kosakata di masa umurmu ini. Masih sangat muda. Oke. Grammar penting tapi tidak terlalu penting. Ya. Jadi dari sekarang biasakan perbanyak kosakata tentang sakit apa, banyak sakit gigi apa, sakit perut apa. Kalau bicara sakit, nanti kalau ditanya how are you? Oh, I'm unwell. So, what's wrong with you? Ada masalah apa? Saya sakit perut. Kan harus ngomong gitu ya. I have a bellyache, I have a stomachache gitu, macam-macam. Later we talk about that in details. Kita ngomong tentang itu secara spesifik. Okay. Good morning, my friends. I'm fine. How are you? I'm fine. Okay. Good morning, my friends. Yeah, I'm fine aja nih. Good morning, my friends. Good morning, my friends. Good morning, my friends. How are you? Oh, gitu aja ya. I'm fine aja. Okay. Untuk nggak enak badan, katakan aja I am atau cepatnya am ya. Kayak di sini juga nih di buku. Tadi enak badannya baik-baik saja, I'm fine, I am fine. Kalau enggak enak badannya, ini cukup aja untuk pertama kali. I am dipendekkan jadi unwell. Katakan unwell. Tulisannya tulis di situ di buku UN tulisannya. UN ini Indonesia dulu. UN disambung terus UN L nya double ya, L UNWELL ya, unwell. Okay. I'm unwell. Saya nggak enak badan. Okay, what's up? Ada apa? What's wrong? Nanti kita bicara itu dengan detail. Jadi lawan I'm fine, I'm unwell. Itu cukup untuk unwell. Banyak lagi yang lain sebenarnya. Tapi cukup yang itu. Lihat catatan di bawah. Note katanya, catat you can change. Ini pengucapannya sering salah juga ya. Sebegitu kalau jumpa sesuatu kata yang sering mispronounce, apa itu ya, salah ucap, sering sekali membuat kita terkecoh, maka sesering fokus ke situ agar dari mulai awal dini kamu tidak salah ucap. Nah ini you can, di bawah itu ya, note, catat you can change. Sering salah ya ngucapinnya. Change apa? Change j en dulu baru j sepertinya, tapi jangan ketara kali. Gitu. Jadi change, okay. change bukan ceng. Kita sering sekali mengucapannya sering sedengar ceng karena susah buat change. Jadi di ujung jadi berdengung jadinya. Ceng. You can change, ya. Kamu bisa ubah good afternoon. Apa yang sini? You can change. Good afternoon. Oh, maksudnya nggak pakai kalau good morning ya good morning. Kalau siang good afternoon ya. Good afternoon. Good afternoon. Jadi kalau cepet tadi connected speech.
good af, bukan good af, enggak, tapi disambung sama mereka, connected, jadi good af. Kalau cepat good afternoon, dengar ya, good afternoon, jadi good afternoon. Goody, bukan good ya, jadi goody, disambung sama dia, connected speech. Good evening, dengar ya, good evening. Nah, biasakan untuk dengar ini tuh. Nanti kalau dengar di TV udah agak-agak terbiasa ya. Kemudian good afternoon dijawab dengan I am, standar, I am great. Apa bacanya? Great. Amerika ya sama British, great. Dengar ini dulu ngucapinnya ya, jangan salah ucap. EI, ucapan dulu EI. E dengan I disambung jadi EI kan? Oke. EI, kemudian G-nya di awal dengan R, maka grey ditambah T di ujung. Ya dapat ya, great. Udah, great. Nah, bukan greet. Kalau greet tadi apa menyapa, bedakan antara great dengan greet ya. Greet menyapa, how to greet tadi kan ada how to greet, jadi dengan how to ini apa, great. So beda greet dengan great ya. I am great bukan saya besar, great itu besar artinya. Ya, saya baik-baik saja, I'm great, I'm fine, sama itu, I'm great, I'm fine. Oke. Bisa juga diganti dengan I'm good, I am good, well, sama I'm well, ya, good, well, same, sama. Okay. Good afternoon, I'm great. Good evening, I'm good. Gitu ya. The rhyme is the same as if you are happy and you know it. What is it? Rhyme-nya is the same, sama dengan kalau kamu senang dan kamu you know, oh ada lagu itu ya, tapi kita nggak bahas itulah. Rhyme-nya sama, tentang rhyme ini nada membawakannya itu, kita nggak talk about that, no problem. Okay. Karena ada lagunya itu, kalau kau senang aku tahu itu ya, gitu ya. No problem. Yang paling penting adalah good afternoon, I'm great. Jadi alternatif I'm fine, apa tadi di sini? I am great. How are you? I'm great. How are you doing? Nah, satu lagi, how are you doing? Mungkin saya tambahkan ya, how are you doing? Sebentar, ke papan tulis saja, bentar. Wait ya. Alternatif untuk ini, how are you ya. Dari sekarang, how are you itu ada alternatif yang paling sering mereka gunakan. Paling sering mereka gunakan daripada how are you. How are you itu sangat formal ya, sangat formal, malah jarang masih digunakan, tapi paling sering lebih how are you doing ya, how are you doing. Wait a minute, bisa nggak ya? Oke. Nampak ya kali. How can you see this one? How are you doing? Doing ini dari kata do ditambah ing ya, doing, tapi ngomongnya doing, ya, doing cepat. How doing is okay, no problem. How are you doing? How are you doing? Tapi cepat, connected ya, connected. How are you? Tadi kan udah tahu ya. How are you doing? How are you doing? Bukan apa yang sedang kamu kerjakan, bagaimana kamu, bukan. Itu sama dengan how are you? Okay. Hey, how are you doing? Ya, bilang gitu. Nampak itu ya? How are you doing? Okay. How are you doing? Maka jawabannya ya I'm fine, I'm good, I'm well, okay, I'm great, tadi itu ya. So
how are you doing? How are you? How are you doing? I'm fine. I'm good. I'm great. I'm well. As you see, banyak ya, tapi lancarkan saja yang paling enak di lidah. Tapi jangan pakai I'm fine lagi, udah terlalu sering kan. Fine, coba tambah-tambah. I'm great. Kalau enak itu pakai itu. I'm great. I'm good gampang kali kalau I'm good, udah tahu. I'm good, I'm well, tahu. I am well, W-E-L-L. Coba tambah dengan great jadi ya. Great, I'm great. Okay. How are you doing? I'm great. Okay. Now we go on. We go to the next page. Page 4. Page 4 ya. Okay. Engkau. We will learn to greet. Apa ini? Okay, we will learn to greet our teachers. Di sini kita akan belajar bagaimana greet. Tadi sudah saya bilang ya, bedakan greet dengan greet tadi ya. Great dengan greet. Kita belajar bagaimana menyapa guru kita katanya, teman-teman kita dan yang lainnya ketika kita bertemu mereka in the morning, when we meet them in the morning, kemudian in the afternoon, dan in the evening. Okay? Gimana menyapa mereka di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari. Tadi sudah singgung-singgung dikit ya. Here are what we'll do gitu ya. Ini yang akan kita lakukan nanti katanya. First, pertama, we will listen carefully to our teacher read the greetings. Greeting itu maksudnya dari greet tadi ya. Greetings di sini contoh-contoh cara menyapa gitu ya. Sapaan gitu. Pakai S jadi jamak sapaannya. Jadi teachernya kita disuruh ini apa? Kita akan dengarkan dengan jelas dulu. Yang kedua, oh ini berarti interaktif ya. Second, karena kamu nggak di kelas, jadi kamu buat sendiri aja ya. Nanti saya bacakan ini, kamu buat sendiri aja. We will repeat the greetings after the teacher, no problem. Then we will play roles of the speakers in the picture. Oh, play nyuruh juga nggak bisa karena you're not in the class. Jadi cukup nanti saya ngomongnya gimana caranya. Tadi udah juga dikit saya singgung. Bagaimana cara pengucapannya, and then repeat after me. Kamu ikutin bagaimana saya ucapin. Okay. Picture number 1. What do you see in the picture number 1? What's happening? Someone's on the bed and a man. Oh, who are they? Siapa mereka ini? Bisa katakan siapa mereka? Who are they? Who are they? A son and a father ya. Seorang anak laki-laki dengan ayahnya ya kan. Kasih waktu sebentar untuk give me a time ya. Okay. My throat is dry. You know dry? Kering. Minum dulu bentar ya. Wait. Give me a time. I'll be back later. Okay, I'm coming back. Okay. All right. Feel better now, my throat.
Alright, picture number 1. What is it about? Okay, there are two people here, a son and a father. What are they doing? What are they doing? Look at the son. Says, good morning dad. Oh, dia bilang, good morning dad. Selamat pagi ya, dia bilang. Ayahnya says, good morning. Yeah. How are you? Apa kabarmu pagi ini? Okay. And then picture number 2. What is it about? Tentang apa ini? Two people, still two people, girls. Okay. Someone is cooking on a table, right? The girl who is cooking is holding a what is it? Spatula, yeah? And also a frying pan, and also you see on the table, what are they? I cannot see that. Okay, carrot, yeah. You see a carrot. And the other one on her side is also trying to greet. Ada frying pan. Apa itu frying pan? Tempat masak gorengan ya. Kemudian girlnya itu yang pakai jilbab putih itu pakai pegang apa tuh? Spatula. Spatula. Saya juga bingung bahasa Indonesianya apa itu. Spatula. Kalau bahasa nggak tahu. Serokan. I don't know. Sutil. Nah, kalau bahasa ininya sutil dah. Bahasa Jawa sutil. Oke, megangin sutil. Serokan gorengan itu ya. Kemudian ada di mejanya apa ini? Carrot. Apa itu carrot? Wortel. Lagi mau masak. Kemudian yang nyapa duluan siapa ini? Oh, yang apa ya? Yang masak ya. Berarti si Siti yang di samping. Good morning Siti, how are you? Dia bilang kan, good morning. Okay, good morning Siti, how are you? Dijawab lah sama si Siti. Dia juga dengan good morning. Oh, ini ibunya. Ya. Ibunya ya. Okay. Good morning mom. Pagi hari ya. I'm fine, thanks. How are you? Jawabannya I'm fine tadi ya. Kemudian dibilang thanks. Jangan lupa kasih thanks. Apalagi dengan orang tua. Kalau sama kawan no problem kadang-kadang. Hey, how are you? Dia bilang pagi-pagi ya. Kawan ya, sama teman antum is okay. How are you? Fine. Dia bilang gitu aja. Kadang-kadang nggak pakai thanks. Tapi kalau sama yang tua sama apa pakai thanks. Kalau ditanya, karena ditanya ini ya, tanya kabarnya. How are you? Fine, thanks, mom. Okay. Mungkin itu kesopanannya seperti itu ya. Better. Apalagi kita di Indonesia. Picture 3. Picture number 3. Page 4 tadi ya. Two friends, ini tentang dua orang bersahabat ya. Antara Lina dengan siapa ini? Benny ya. Good morning Lina. Nah, ini antara dua. Boleh bilang morning aja boleh ya. Morning Lina, kemudian morning Benny. Okay. They have known each other. Mereka sudah saling kenal karena di sekolah ya. Maka seperti ini aja. Boleh bilang morning Lina, dijawab juga dengan morning boleh. How are you? Okay. Picture 4. You see picture 4? What is it about? Two people. Whom to whom ini? Siapa dengan siapa ini? So who to whom? Good morning Lina. Oh, yang nyapa duluan ibu guru ya kali ya, guru ya, ibu gurunya. Good morning Lina, how are you? Dijawab dengan Lina, good morning Mrs. Rita. Oh, ini gurunya namanya Mrs. Rita. Oke. Okay. Good morning Mrs. Rita, I'm fine, thank you. Tetap jangan lupa pakai thank you karena dijawab how are you, ditanya how are you. Oke. Okay? Thank you. How are you? Fine, thank you. Bukan. Apa tuh? Spidol. Ini tuh saya. Oh, di atas. Oh, pakai ini dulu saat enggak? Oh. Okay, we go on. We go to page 5 ya. Page 5. Hi, good morning. Kita lihat picture 1-nya ya. Observing and asking question.
Oh iya, semua bilang tadi ini kalau ada kata-kata yang agak mengecoh sering apa tadi kan? Sering fokus ya. Pertanyaan Inggrisnya apa? Questions ya, questions. Kita sering bilang questions, apa? Question gitu ya. Pengucapannya sebaiknya jangan question, tapi ya, ada nya, tapi jangan terlalu ditekan. Dengarkan question, apa? Question, tapi jangan terlalu tekan question gitu, jangan question gitu ya. Bukan question salah, tapi question, dikit aja questions, oke? Itu oke. Jadi observing and asking questions. Okay, we go on. Picture number 1. Hi, good morning, how are you? Hi, I'm fine, thanks. Ini antara dua teman ya, oke? And you ditanya kembali, karena udah ditanya dia nanya lagi ya. Seharusnya begitu. Kamu gimana? Oke, ya baik juga. Oke. Fine too, thanks. Hi, good morning. How are you? Hi, I'm fine, thanks. And you? Yes, I'm fine too, thanks. Dia bilang gitu ya, biasa saling bertanya keadaan. Okay, asking someone whether he's in bad condition or in good condition. Jelas ya? Okay, sekarang saya tanya kamu lah. How are you today? Fine sir, thanks. Gitu ya. And you sir? Okay. I have a toothache actually now, not too much. Right, now we go on. Picture number what number is it? Number 2 mana? Okay, number 2 nya malah di sini ya. Right. Picture number 2, you see a girl and with her father ya, antara ayah dengan anaknya yang daughter. Okay, good afternoon Mr. Ahmad. Mr. Ahmad berarti guru ya ini ya. Okay, guru. Good afternoon Siti gitu ya. Good afternoon berarti apa itu? Tadi selamat siang. Siang Pak Ahmad, siang Siti gitu. Okay, no. We go to picture number 3. Hi, good morning, how are you? Hi, good morning, how are you? Ini antara dua teman kah? Hi, good morning, picture number 3 ya. Hi, good morning, how are you? Good morning Siti. Maka good morning jawabannya good morning. Kalau morning ya morning juga ya. Morning boleh good morning juga. Jadi it's okay, no problem, nggak ada masalah. Now we go to picture number 4. Good afternoon. Okay. Ini policeman ya. Policeman ini mau ngapain nih? Si Siti tadi kali ya, want to cross the road ya, mau nyebrang jalan. Mungkin Pak policeman-nya akan membantu gitu ya. Maka dia bilang thank you gitu juga ya. Policeman-nya yang sapa duluan ya. Good afternoon dia bilang. Maka dia jawab good afternoon. Good afternoon, good afternoon sir. Thank you. Okay, no problem. Jadi good afternoon, good afternoon. Afternoon dengan afternoon. Hi guys, how are you? Oh, dengan teman ini ya, karena sebaya ini. Maka dia bilang hi guys, how are you? Maka dia bilang hi, we are fine. Hi, we are fine, thanks. And you? Tanya lagi, and you? Hi guys, how are you? Hi, we are fine, thanks. And you? Okay. Paham ya? Tapi di situ bisa dipahami. Okay. What time is it? Any questions? If you have any questions, you can bisa tanya saya nanti via WhatsApp. Okay. Kita pergi ke halaman 6 ya. I think this is the last one. Okay. Page 6 ya. Look. Good afternoon Udin, I'm fine, thanks you. Oh, yang nanya Udin dulu nih berarti ya. Good afternoon sir, how are you? Okay, maka dijawab good afternoon Udin, I'm fine, thanks. Kemudian and you? I'm fine, thanks. And you? Ditanya, I'm fine too sir, saya juga baik-baik aja pak, gitu ya. No problem. I think it is easy ya. The most important thing you have to practice ya, harus latihan ya, harus dibiasain ya, pengucapan itu dengan connected speech from now on.
from now on, dari mulai sekarang connected speech-nya di practice, dilatih-latih. Jangan ucapkan lagi dengan good afternoon, tapi good afternoon, ya, good and you. Cepat, how are you, bukan how are you gitu ya, bukan, tapi how are you gitu mulai sekarang. Okay, I'm fine too sir, thank you. Picture yang kedua, sekolah menengah ini, di gedung antara dua teman, between two people, they are friends, ya. Hi Benny, how are you? Siapa duluan nih? Oh ya, hi Benny, how are you? Benny jawab, I'm fine, thank you. How about you? How about boleh dipakai, ya. How about sama dengan and you tadi, ya. How about you? How about you? Atau diganti how-nya dengan what. What about you? What about you? Maka dijawab lagi, I'm fine too, thank you. Thank you, terima kasih for asking me my health condition, gitu ya. Dan nanyain tentang kondisiku, gitu ya. Okay. Hi Benny, how are you? I'm fine, thank you. How about you? What about you? I'm fine too, thanks. Thank you, makasih ya. Jadi itu kesimpulannya, morning, good afternoon, sama aja jawabannya ya. Good evening juga dengan good evening, gitu ya. Boleh pendek-pendekin nggak masalah. Ya, evening gitu ya. Morning, okay. Afternoon, good afternoon, nggak apa-apa salah. Dan ingat tadi ya, yang tadi saya bilang before we close our class today. Okay, what time is it now? Oh, very close ya, sangat dekat. Tentang perbedaan, nanti mungkin tanya, antara good evening dengan apa tadi? Good night. Udah tahu kan bedanya tadi ya? Udah tahu ya? Kalau belum tahu nanti kembali ingat ke penjelasan yang tadi di awal ya. Perbedaan antara good evening dengan good night, gitu ya. Apalagi tadi yang kita bicarakan. Bagaimana menyapa, hai, tadi menyapa gimana ya? Right, itu. Jadi ingat sampai page 6 gitu ya. Page 6. Next week we go to page 7. Yang ini ya. Okay, page 7 and so on. Okay, yeah. I think is it okay. Next week ya, we meet next week ya. Next week page 7. Still talking about living maybe, yeah. Okay, right. Time is up, I think. Waktu kita habis. Belajar kembali pengucapan yang tadi, hati-hati ya. Pengucapannya juga tadi apa tadi? Questions ya, questions. English bukan English, itu dipahami. Dan pengucapan-pengucapan yang lain ya. Apalagi tadi greet, menyapa berbeda dengan great. Apa great? Great apa? Besar. Tapi di sini I'm great, saya baik-baik aja. I'm great. Ingat ya, bedanya dengan great. Pengucapannya juga tadi, hati-hati ya. Itu aja saya pikir. Okay, time is up, I think. That is it for today. Thanks for your attention. See you. Okay, keep your health. Stay away from coronavirus because it is breaking out now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.